इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिला हूं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी। जनाब स्पीकर, कौमों को अपने वतनों पर इख्तियार होगा। जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने उसको क्यों बनने दिया प्राइम मिनिस्टर? आपने क्यों इस मुल्क के सारे सीक्रेट्स के सामने रखे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। तारीख रकम होगी, बिलाखिर महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं किया गया, अब दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे और ये खबर सामने आ रही है कि महमूद अचकज़ई को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान के बाहर आने तक मुंतखब किया जा सकता है। महमूद अचकज़ई ने खड़े होकर आज तमाम हदें पार करके में जनाब स्पीकर, फिर उस पर बात करते हैं। मैंने उससे नहीं पूछा, मैं आपको लिख के देना चाहता हूं कुरान करीम के सफ़ों पे, इस हाउस की मजबूती के लिए, पार्लियामेंट की ताकत के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम के हकूक के लिए जो भी आप अमेंडमेंट लाएंगे, अनकंडीशनल सपोर्ट है हमारी। आपको आप हमलावर होंगे आइन पे, आप हमला 70 साल 76 साल 75 साल की हमारी कुर्बानी को आप यूं तूफानों के हवाले कर देंगे, हम हाथ का हाथ पकड़ेंगे। जनाब स्पीकर, मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, आप इसके गवाह हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान लोगों ने उस वक्त बनाई जबकि आपके इरादे आपके जहनों में थे, जबकि आपके इरादे, लेकिन सियासी कारकुन समझते हैं 1.5 साल पहले उन्होंने आइन की दिफा के लिए तहसील बनाई है, आज वही आपके मुकाबले में खड़ी होगी। आइन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का ऐलान है। जनाब स्पीकर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों के पास गाड़ियां हैं, जिन बच्चों के पास टेप रिकॉर्डर है, जिन कारकुनों के पास तहरीक इंसाफ के हों, जिस पार्टी के वो हत्ता एमक्यूएम के जो भी है, जनाब स्पीकर, हमने आज रात तमाम पाकिस्तान, गिलगित से लेकर चतराल बलूचिस्तान की साइरों तक, जनूब मगरब में, हमने तमाम पाकिस्तान के शहराओं में आएंगे। आपको अपने कानून में जनाब स्पीकर रोइयां टूटनी पड़ेंगी। हम शहबाज के दर के सामने बजाएंगे, ये हम एमक्यूएम के भाइयों के सामने बजाएंगे, हम लोगों के ज़मीरों को करेंगे। इस किस्म की बाना पाकिस्तान की बर्बादी है। जनाब स्पीकर, इससे निकलने के रास्ते में बताते हैं। जनाब स्पीकर, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं, आपको खौफ है इमरान खान से, आपको खौफ है तहरीक इंसाफ से, मैं उस शरीफ आदमी से नहीं मिला हूं। इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, ये पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, इस मुल्क की तमाम दाखिली और खारजी पॉलिसियां यहां से निकलेंगी। जनाब स्पीकर, कौमों को अपने वतनों पर इख्तियार होगा, मादरी ज़बानों का एहतराम होगा। जनाब स्पीकर, आप लिख के इस पे राजा साहब का दस्तखत कर लें, बिलावल का कर लें, एमक्यूएम वाले कर लें, मुस्लिम लीग वाले कर लें, इमरान का दस्तखत मैं लाऊंगा। जनाब स्पीकर, आज जनाब स्पीकर, बात यह है, ये पार्लियामेंट, मैं माफी चाहता हूं मेरे सख्त अल्फाज, कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आपने मैंडेट चोरी किया। जनाब स्पीकर, मैं माफी चाहता हूं, आपने मैंडेट चोरी किया है। 4 मिसालों में देखूं जनाब स्पीकर, यहां एक शरीफ आदमी बैठा है, नजर नहीं आ रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक शरीफ आदमी यहां बैठा है, वो भी हमारे आपकी तरह इंसान था, वो 6000 वोटों से हार रहा था। उसने नहीं, आपका आदमी है, शहबाज का नजदीक तरीन आदमी है, उसने इनकार किया ना, बाबा मेरे अवाम ने मुझे वोट नहीं दिया, 6000 वोटों का फर्क था। ऐसा लोग है, मेरा दोस्त है, दूसरा आदमी वो भी नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां मैं नाम नहीं लेता। जनाब स्पीकर, मुझे कहा मुस्लिम लीग का आदमी, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर कहता हूं कि मैं हार रहा था। एक और शरीफ आदमी यहां बैठा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान का एक शरीफ आदमी कहता है कि 2 आदमी, उनके मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं हैरान आदमी हूं। जनाब स्पीकर, आपको पता होगा, यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसी पार्लियामेंट को अमेंडमेंट का हक दिया जा सकता है? क्या ऐसी पार्लियामेंट को पाकिस्तान का नुमाइंदा कहा जा सकता है? जनाब स्पीकर, और फिर अवाम के एक हिस्से को अपने साथ मिला के इस गुनाह बेइज्जत में उनको अवाम का नुमाइंदा करा के खुशी की गई। जनाब स्पीकर, 40 साल में क्या उन्होंने हमें दिया? मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। जनाब स्पीकर,
عمران خان اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ جناب اسپیکر، آپ نے اس کو کیوں بننے دیا پرائم منسٹر؟ آپ نے کیوں اس ملک کے سارے سیکرٹس کے سامنے رکھے؟ اور پھر اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے عدالتوں سے لے کر گلیوں تک دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کا سمبل چھینتی ہے، ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے کیونکہ کوئی خطرہ ہے کہ یہ سمبل والی جیت جائیں گے؟ جناب اسپیکر، آپ نے وہ بھی کر دکھایا۔ آپ نے غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر جو بھی آپ نے تماشے شروع کیے تھے، خدا بلا کرے پاکستان کی یوتھ کا، کہ انہوں نے پتہ نہیں 200 سمبل پہ الیکشن لڑ کر آپ کی ساری کھایا پلٹ دی، آپ کا سارا نظام الٹ کر دیا۔ جناب اسپیکر، خدا کو مانے، ابھی جو آپ کر رہے ہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں آؤں گا ان باتوں پہ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا جناب اسپیکر۔ ہم مسلمان ہیں، میں سیدھے سادھی بات کروں گا، پچھانا آدمی ہوں، نہ مفتی ہوں نہ کچھ ہوں، قرآن شریف کا قاری ہوں۔ آدم علیہ السلام وہ انسان تھا، وہ تخلیق اللہ پاک کی، جس پہ ملائک نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیا تخلیق کر رہے ہیں، یہ خون بہائے گا، بغاوتیں کرے گا۔ اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ جناب اسپیکر، پھر آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا طاغوتی قوتوں کے خلاف، اور وہ امتحان آدم علیہ السلام جیت گئے، شیطان کو فارغ کر دیا گیا جناب اسپیکر، اور اس کو اور اس کی ہماری نانی، ہماری دادی، ہم سب کی بابا آدم اور ہماری دادی، ان کو جنت میں رہنے دیا گیا۔ جناب اسپیکر، ان سے صرف ایک بات کہی گئی کہ اس جگہ مت جانا، اور یہ بدبخت تمہیں گمراہ کرے گا، اس سے محتاط رہیے۔ جناب اسپیکر، جب انہوں نے لرزش کی، کوئی ان کے لیے وہ نہیں تھی، صاف کہہ دیا گیا کہ بابا نکلو جنت سے، نکلو۔ ان کو بابا آدم سے زیادہ کوئی چیز بنا رہے ہیں؟ نو، کوئی نہیں ہوگا کسی کے لیے، کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیٹ اس سیو پاکستان، پاکستان کے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے جناب اسپیکر۔ کتنے بے نکلوں کے گھر کینیڈا میں ہیں، کتنے تاجروں کے گھر فلانے میں، جناب اسپیکر بچانے کا ایک راستہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیں بسم اللہ کریں، توبہ کریں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر نے شہباز شریف کے سامنے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ آپ مینڈیٹ چور ہیں اور مینڈیٹ چوری کر کے سیوان میں بیٹھے ہیں، آپ اخلاقی طور پر کوئی حق نہیں رکھتے کہ سیوان میں بیٹھ سکیں، آپ نے زبردستی سیوان میں گھسنے کی کوشش کی ہے، عمران خان کو باہر لانا ہوگا ورنہ یہ ملک آپ سے نہیں سنبھل سکتا اور نہیں آپ سنبھال پائیں گے۔